Hello student, welcome to my YouTube channel Prasanta Study Point. ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 7 ର ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ଜାସ୍ମିନ୍ ର ଚାପ୍ଟର 2 ଟ୍ରାଏ ଅଗେନ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। Let us discuss. Complete the summary of the poem by filling in the blanks with suitable words from the text given in the box below. Share your answer with the teacher. ତୁମ ଏଇ ତଳେ ଥିବା ସମରୀଟିକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସରେ ଅଛି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଟ୍ରାଏଡ୍, କନକ୍ୟୁଏଡ୍, ମାଉଣ୍ଟେଡ୍, ଲୋ, ଡେସ୍ପେୟାର, ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଗ୍ରେଟ୍ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ତୁମେ ଏଇ ସମରୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ସେ ବ୍ଲାଙ୍କରେ ତୁମେ ପୁଟ୍ କରିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ମିନିଂ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କେଉଁଠି ଲାଗିବ। The poem written in the narrative style tells the story of King Bruce of Scotland, who was feeling economic dash after falling multiple times to achieve something. Second blank ଅଛି for his people. Poem କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ନେରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟେଲ୍ସ ଦ ଷ୍ଟୋରି କାହା ଉପରେ ସେ ଗଳ୍ପଟି ଅଛି ନା କିଙ୍ଗ ବ୍ରୁସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ was feeling dash after falling multiple times ତେଣୁ ଲୋ ହେବ ଏଠି ଲୋ ଆଫ୍ଟର ଫଲିଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ସ କାହିଁକି ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପାରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ହେବ ଲୋ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଟୁ ଆଚିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଡେସ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନେ ସେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ ହେବ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଇନ୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 3 ନମ୍ବର ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଇଛି ହି ଅବଜର୍ଭ ଏ ସ୍ପାଇଡର ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ରିଚ୍ ଇଟ୍ସ ୱେବ୍ ହାଇ ଏଭଭ୍। ଇନ୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ କି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡେସ୍ ହି ଅବଜର୍ଭ ଡେସ୍ପେୟାର ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେବ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟି ହେବ ଡେସ୍ପେୟାର। ହି ଅବଜର୍ଭ ଏ ସ୍ପାଇଡର ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ରିଚ୍ ଇଟ୍ସ ୱେବ୍ ହାଇ ଏଭଭ୍ ତେଣୁ ସେ ଏଠି ଦୁଃଖର ସହିତ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି ତା ବସାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦ ସ୍ପାଇଡର 4 ନମ୍ବର ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଇଛି ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ କ୍ଲୋଜ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍। ସ୍ପାଇଡର କରୁଛି କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ହେବ ଏଠି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେବ ଏଠି ମାଉଣ୍ଟେଡ୍। ସ୍ପାଇଡର ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ କ୍ଲୋଜ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍। ଇଟ୍ ମେଡ୍ 9 5 ନମ୍ବର ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଇଛି ଏଠି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସିଡେଡ୍। ଇଟ୍ ମେଡ୍ 9 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେବ ମାନେ 9 ଥର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଶେଷରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦ କିଙ୍ଗ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପାଇଡର ହେଡ୍ ଡେସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଲା ଆଣ୍ଡ ସୋ ଉଡ୍ ହି ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ କନକ୍ୟୁଏଡ୍ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ଶେଷରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଦ କିଙ୍ଗ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପାଇଡର ହେଡ୍ କନକ୍ୟୁଏଡ୍ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ସୋ ଉଡ୍ ହି ସେ କରିପାରିଲା। Inspired by spider determination, the king Bruce decided to dash ରେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ହେବ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ହେବ। ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ସ୍ପାଇଡର୍ସ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇଡରର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦେଖି ରଜା ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଏଠି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। When he 8 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି this time he ultimately succeed. When he dash ଏଠି ହେବ tried this time ଚେଷ୍ଟା କଲେ he ultimately succeed ତାପରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 8ଟି ବ୍ଲାଙ୍କରେ ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଲୋ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଗ୍ରେଟ୍, 3ରେ ଡେସ୍ପେୟାର, 4ରେ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍, 5ରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, 6ରେ କନକ୍ୟୁଏଡ୍, 7ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍,
एट होची टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुइटेबली। ये सेंटेंस को आम कंप्लीट करवा कौन देछि ना सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज। ए पोएम रे सेंट्रल आइडिया कौन मुख्य बिंदु कौन। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज प्रिजर्वेरेंस डिटरमिनेशन नेवर गिविंग अप despite repeated failures as shown through the spider's efforts the king bruce relation। कौन देला मीनिंग एठी दुईटी वर्ड अच्छी प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस माने होची कठिन परिश्रम करवा अध्यवसाय करवा परिश्रम करवा। डिटरमिनेशन दृढ़ संकल्प जो कार्य आम करुवे दृढ़ संकल्प सहित करवा जहाँकि पूरण कर। नेभर गिविंग अप जो जेकोसी कार्य आम करुवा के परित्याग करवानी। रिपीटेड फेलुअर्स बारंबार फेलुअर हेले आम परित्याग करवा नहीं। जेपरिक आम देखिले ए शोन थ्रू द स्पाइडर्स इफर्ट्स बुढ़ियाणीर तार इफर्ट्स तार क्षमता तार दक्षता आम देखिले बारंबार पढ़ा सत्वे से जाई तार केमती बसारे पहुँची पारा देखिले। तापर सेकेंड द किंग ब्रूस रजा विषय आम जाने रिलेसन शेष से रिलेसन कले चेष्टा कले नेक्स्ट शेष जो गोल रे अचीव कले। तेणु यहाँ थिला आमर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखो नेक्स्ट पिक 3 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम of each of the following line that describe the spider's efforts। आमे पोएम रे फाइंड करवा स्पाइडर्स इफोर्ट कौन कौन थिला। फॉलोइंग आर 3 लाइन फ्रॉम द पोएम describe the spider's effort। आमे तीनोटी लाइन आमे देखिबा स्पाइडर्स इफोर्ट केमती तार दक्षता प्रदान करछि। फर्स्ट कौन थिला इट सून began to cling and crawl straight up with a strong end of your। सेकेंड रछि again it fell swung below but again it quickly mounted। थर्ड रछि steadily inch by inch and higher he got। এই তিনটি লাইনে স্পাইডর ইফোর্ট শো করছে। তুমি তাকে বুঝিয়া পাই দিয়েছে এটা তোমার লেখিবা নাই খালি বুঝিয়া পাই দিয়েছে। দিস শো দ স্পাইডর্स डिटरमिनेशन टू क्लाइंब এটা ফার্স্ট কোন কলা डिटरमिनेशन শো কলা। তার সেকেন্ড রে দিস হাইলাইট हाउ द स्पाइडर केप्ट ट्राइंग डेस्पाइट फॉलिंग बारंबार विफल होगा सत्वे किपर तार कामटी कंटिन्यू जारी रखी। शेष दिस डेस्क्राइब द स्पाइडर्स स्लो बट परसिस्टेंट इफोर्ट टू इट्स वेब। स्पाइडर स्लो थिला तथापि तार परसिस्टेंट माने जारी रखते कार्य जारी रखता टू इट्स वेब तार बसारे पहुँचवा से तार कौन इफोर्ट जारी रखी थिला। यही तीनोटी लाइन रु आमे जानी पारछन जे स्पाइडर्स इफोर्ट कौन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अल्टरेशन द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। व्हाट इज द अल्टरेशन। अल्टरेशन माने होची माने रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट बारंबार जो कॉन्सोनेंट साउंड अच्छी एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड पाखापाखि थिबा वर्ड गुड़िक जो कॉन्सोनेंट साउंड सृष्टि हुए से आम अल्टरेशन बोली कहवा। आम जानते देयर आर 5 भावल्स इन द इंग्लिश ग्रामर ए आई ओ यू एटा भावल साउंड क्रिएट करे आउ रेस्ट जति अच्छी 21 टा तुम कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करे। तो से देखा कौन दिस क्वेश्चन आंसर कौन हम फॉलोइंग आर 3 एग्जांपल अल्टरेशन फ्रॉम द पोएम। ये जो तीनोटी एग्जांपल आम अल्टरेशन देखा ये पोएम रे फास्ट नाउ स्लो रिपीटेशन ऑफ द साउंड एस साउंड इन स्लो एस साउंड इन द फास्ट। देखो ये फास्ट एस एस साउंड आदि क्रिएट हो सौ साउंड क्रिएट हो स्लो रे से सौ साउंड क्रिएट पाखापाखि वर्ड अच्छी 100 साउंड क्रिएट हो। तो आम कहवा फास्ट आउ स्लो को अल्टरेशन बोली आम कहवा। सेकेंड आंसर एग्जांपल कौन अच्छी ब्राभो ब्राभो द रिपीटेशन ऑफ बी साउंड। ब्राभो रे बी साउंड ए ब्राभो तो बी साउंड तेणु बी साउंड रिपीटेशन है तेणु ब्राभोर वर्ड आम अल्टरेशन एग्जांपल आम कहीपर। नेक्स्ट कौन अच्छी फुलिश थिंग विल स्ट्राइव फुलिश सी फुलिश स्ट्राइव एस एस क्रिएट हो रिपीटेशन साउंड एस इन स्ट्राइव एफ इन द फुलिश बारंबार साउंड क्रिएट हो तेणु सेम कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो तेणु आम कहवा अल्टरेशन बोली कहवा। 3 एग्जांपल ऑफ
alliteration. Next, चलନ୍ତୁ next question कौन अच्छी ना why does the poet repeat the following words phrases in the poem trad steadily up କାହିଁକି पोएट एठारे एई वर्ड गुडी को बारंबार व्यवहार करछन्ती देखो आंसर कौन देछि ना द पोएट रिपीट द वर्ड्स फ्रेजेस ट्राड स्टेडली अप emphasize persistence determination continuous efforts respectively कौन ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର करछन्ती ना persistence माने कोनोसी कार्य को आमे कंटिन्यू रखिबा जारी रखिबा लागि करी रहिबाकू गुरुत्व दिया जाइछि ता सहित डिटरमिनेशन दृढ़ संकल्प जो कार्य आम आरंभ कर दृढ़ संकल्प सहित शेष पर्यंत आम केमती लागि करी रहिबा कंटिन्यूअस इफोर्ट रेस्पेक्टिवली ये वर्ड यूज होइतबारु आमे ए जो ट्राड सेति राइटर पोएट एटी पोएम रे यूज करछन्ती बाय यूजिंग रिपीटेशन काहे के रिपीटेशन करा हला ना पोएट मेक्स मेसेज पोएट कोन गोटे वार्ता दउचन्ती नेवर गिविंग अप स्ट्रॉन्गर केबे आमे जो काम आरंभ करछन्ती शेष न हेबा जाय ताको आमे परित्याग करिबा नाही 5 नंबर क्वेश्चन कोन देछि इन स्टैंजा 1 डाउन राइम्स विथ क्राउन राइमिंग वर्ड देछि एटी डाउन और राइमिंग वर्ड कोन हबो क्राउन नाउ फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम डिस्कस इन द ग्रुप आमे ए पोएम रे केतोटी राइमिंग वर्ड देखिबा स्टैंजा 1 रे think sink crown down stanza 2 रे did succeed glad sad despair there be he stopped clue do home dome home fine divine crawl sprawl endeavor ever stay lay complaint faint went tread higher tire below slow mounted counted thing cling climb time once more door win minute win it inch pinch got coat tell fell एपरी केतक आम राइमिंग वर्ड देखिले चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आमे करबा लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट चिंता करबा तापर आमे आंसर दबा रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज एक्सट्रैक्ट पढिबा तापर आमे तार आंसर दबा he flung himself down in a low despair as grieved as man could be and after a while he pondered there I will give it up said he now just at that moment spider dropped with its silken filmy clue he flung himself down a low despair दुखरे म्रियमान होई राजा निजको कोन फिंगी देथिले एज ए ग्रीव्ड एज ए मैन कुड बी जेते लोकटे दुख हेबार कथा से दुखरे म्रियमान होइथिले एंड आफ्टर ए व्हाइल ही पॉन्डर देयर से चिंतार पूरा मग्न हो जाइथिले आई विल गिव इट ऑल सर्वशेष रे से निष्पत्ति नेथिले सब किछि से परित्याग कर देबे नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट स्पाइडर डर एही मुहूर्त रे कोन घटना घटिला ना स्पाइडर ड्रॉप्ड स्पाइडर टी खसी आसिला खसी पड़िला विथ सिल्कन फ्लिमी क्यू तार जो रश्मि सूतारे से झुली करी रहिला फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि सिलेक्ट द फ्रेज व्हिच शोज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग्स इमोशनल स्टेट को फ्रेज टी ए जो स्ट्रेक्स ट्रू को फ्रेज टी हमकु शो करछि जे ना राजंकर फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल स्टेट इमोशन उडे क्रिएट होउछि कोडा अछि इमोशन ना द फ्रेज दैट शोज फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ किंग्स इमोशनल स्टेट इज flung himself down in low despair এই ফ্রেজ টি রাজাঙ্কর ইমোশনাল को शो करूछि सेकंड क्वेश्चन कोन अछि ना द पोएट हैज यूज्ड वर्ड लो बिफोर despair पोएट कोन करछंती ए जो despair पूर्वरु लो वर्ड टा यूज करछंती व्हाट डज द वर्ड लो मीन हियर ए लोर माने कोन ना पोएट यूजेस द वर्ड लो बिफोर despair टू एम्फसाइज डेप्थ ऑफ किंग ब्रूस ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस दुख आ निराश को से
ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋ ୱାର୍ଡଟି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। It highlights that he was not just feeling discouraged but had reached a deep emotional and mental low, almost giving up completely। এটা ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିପାର, ଲେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନଟି ଲେଖିଦେଲେ ବି ତୁମେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କେଉଁ ଅପସନଟିକି ଆମେ ପୁଟ୍ କରିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। In the line, after a while he pondered there, he word ponder means, এই ponder ମାନେ କ'ଣ ହବ, thought ହବ। ponder ମାନେ ହେଉଛି thought, ଏଠି ଯେହେତୁ verb form ଅଛି, ଏଠି verb form thought ମଧ୍ୟ ହବ। Choose the correct option from the word given in the brackets. The phrase silken filmy glue creates an image of something that is dash। ଏ silken filmy glue ର ମାନେ କ'ଣ ନା ଲଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍, ଲଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ହବ ନା ଭେରି ଡେଲିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସିଲ୍କେନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ନରମ ଥିଲା, ତେଣୁ ହେଉଛି ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଭେରି ଡେଲିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ। ଭେରି ଡେଲିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ ହେବ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଛି। when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, but of the insect went once more, I mean it is an anxious minute, he is only a foot from his cub or door, oh say will he lose or win it। when it toils so hard to reach and cling, ଯେତେବେଳେ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଟମ୍ବଲ୍ସ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍, ଟମ୍ବଲ୍ସ ମାନେ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନସେକ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ମୋର୍, ସେଇ ଜୀବଟି ବା ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଂସିୟସ୍ ଟାଇମ୍, ଏହି ସମୟରେ ରଜା କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଶଙ୍କାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଫୁଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ କବୱେବ୍ ଡୋର୍, ତାର ଯେଉଁ ବସାରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ଅଛି। ଓ ଏସ୍ ୱିଲ୍ ହି ଲସ୍ ଅର୍ ୱିନ୍ ଇଟ୍, ତୁମେ କୁହ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମେନ୍ଚାର ଦିଅ, ସେ ଜିତିବ କି ହାରିବ। ଲିଷ୍ଟ ଏନି 2 କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପାଇଡର୍ସ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଲାଇନ୍, ବଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନସେକ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ମୋର୍। ବଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନସେକ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ ର 2ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ଲେଖିବା। 2 characteristics of the spider highlighted in the line, but of the insect once more are perseverance and determination। এই 2ଟି ୱାର୍ଡ ଲେଖିବା, perseverance ଆଉ determination। perseverance ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, determination ତୁମର ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହେବା। ତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲେଖିବା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। the spider does not give up despite repeatedly falling, it keeps trying again and again। determination meaning ହେଉଛି it is committed to reaching its goal, continuous climbing despite difficulties। ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିପରି ପାର କରିବା, ତାର ମିନିଂ। ତେଣୁ ଏଠି 2ଟି ୱାର୍ଡ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା perseverance, determination। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦ ଫ୍ରେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି, ମି ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍, କେଉଁ ସେନ୍ସକୁ ଏଠି ରେଫର କରୁଛି ନା ହାପିନେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ରିଲିଫ୍, ଲୋନଲିନେସ୍। ଆନ୍ସର ତୁମର ହେବ ଟ୍ରେସ୍ ହେବ, ଟ୍ରେସ୍କୁ ଏଠି ରେଫର କରୁଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରିଜିନ୍। ରିଡର୍ସ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିଲେଟ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ବିକଜ୍। ରିଡର୍ସ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିଲେଟ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଆମେ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିବା। ଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। where people face failures but keep trying with perseverance and determination to achieve success। where people, ଯେଉଁଟାରେ କି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ବଟ୍ କିପ୍ ଟ୍ରାଇଂ ୱିଥ୍ perseverance, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ।
ଆମେ এটা লং কোশ্চেন। How does the first stanza help in setting mood of the poem? फास्ट stanza रो जो सेटिंग मूड ऑफ पोएम रो मूड कोन अछि फास्ट stanza हम देखिबा। This stanza helps in setting the mood of the poem by preparing the reader for the king's journey, struggle and eventual determination. It is portraying sense of sadness, disappointment of the king. फास्ट stanza कोन शो करूची ना रीडर्स फॉर द किंग्स जर्नी, राजांकर यात्रा किपरि थिला, किपरि स्ट्रगल करथुले, इवेंचुअली डिटरमिनेशन किपरि से दृढ़ संकल्प थिले, एज इट पोर्ट्रेइंग सेंस ऑफ सैडनेस कोन शो करूची ना सैडनेस दुख भरा जीवन तांकर शो करूची, डिसअपॉइंटेड माने निराश हताश किपरि रजा होइचंती आमे फास्ट stanza आमे जानि पारले। Describe second question, describe how King Bruce attitude changes from the beginning towards the end of the poem. पोएम रो स्टार्टिंग रु एंडिंग जाए राजांकर किपरि एटीट्यूड थिला आमे देखिबा। प्रथम हला होपलेसनेस, निराश थिले, हताश थिले, प्रथम किछि करि पार नथुले, से निजर राजा त्याग राजा पद त्याग करिया पे चाहुथिले। टू इंस्पिरेशन किप से स्पाइडर थारु इंस्पायर पाइले। थर्ड होची डिटरमिनेशन, शेष होचे संकल्पबद्ध हेले किछि करिबा पई। फॉर होपलेसनेस कोन एट द बिगिनिंग द किंग ब्रूस सैड एंड डिफीटेड, सैड डिफीटेड थिला फास्ट stanza हम जानले। इंस्पायर कार्ड से पाइलन हिज एटीट्यूड चेंज्ड आफ्टर वाचिंग स्पाइडर, ही सॉ द स्पाइडर फेल मेनी टाइम्स बट नेवर क्विट अंटिल इट फाइनली सक्सीडेड। स्पाइडर केबे स्पाइडर बारंबार विफल होगा सते केबे से तार यात्रा रु परित्याग कर नथिला, इट फाइनली सक्सेस शेष से सफल होला। सही स्टोरी देखी राजा इंस्पायर हेतिले। टू डिटरमिनेशन बाय द एंड द किंग फेल्ट मोटिवेटेड एंड ब्रेव अगेन, ही रियलाइज्ड दैट persistence leads to success and decide to try again with a new hope. राजा शेष रे अनुभव करथिले जे कोन ब्रेव अगेन से साहसी हेबे, ही रियलाइज्ड शेष रे अनुभव कले दैट परसिस्टेंस जो कार्यटी मु करूथिली जहा कि मैं विफल होइथिली ताहा आउ थरे मु चेष्टा करिबा आरंभ करिया पई, लीड्स टू सक्सेस एंड डिसाइडेड ट्राई अगेन विथ न्यू होप, नु आशा नहीं से तांकर कार्यटी को आरंभ करिया पई चेष्टा कले। यही तीनोटी वर्ड आमे जणे दउ जे राजांकर कोन स्टार्टिंग रु एंडिंग पोएम रो तांकर एटीट्यूड फ्रॉम होपलेसनेस टू इंस्पिरेशन डिटरमिनेशन। तीन नंबर क्वेश्चन कोन अछि ना द पोएट डिस्क्राइब एवरी एक्शन स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल, स्पाइडर रो प्रत्येक एक्शन से भलो भाव रे वर्णना करचंती। व्हाट डज द टेल्स अस अबाउट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पाइडर, व्हाट डज दिस टेल्स अस, या कोन सोचाए हिज एटीट्यूड तांकर एटीट्यूड कोन थिला टुवर्ड्स द स्पाइडर, स्पाइडर प्रति तार एटीट्यूड किपरि थिला देखिबा। The poet detailed description of every action of the spider shows his deep admiration, curiosity, respect for its preservance and determination. माने स्पाइडर रो प्रिजर्वेरेंस डिटरमिनेशन को लक्ष्य रखी से प्रशंसा करचंदी कोन डीप एडमिरेशन, गभीर प्रशंसा करचंदी, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा शो करचंदी तथा सम्मान मध्य देचंदी फॉर इट्स preservance and determination. Instead of dismissing tiny creature, the poet carefully observed its struggle and repeated attempt to climb back its web. किपरि बारंबार विफल होबा सते संघर्ष करी तार होची बसारे पहुंचीतिला, सही कार्य को देखी हमर पोएट प्रशंसा करिथिले। 4 नंबर क्वेश्चन कोन अछि ना हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर नॉट गिव अप, किपरि स्पाइडर हमको इंस्पायर करचंती कोनोसी ओवर डिस्पेयर को कोनोसी दुख
समय को नॉट गिव अप कि जहाँकि आम परित्याग नकरी किपरि सक्सेस हवा सेटा हमको शो करछंती। स्पाइडर एक्शन टीचेस अस Spider action teaches us that failure is not end but rather step towards success, and that we must stay determined, work hard and never give up in life. Spider action कोन teaches us कोन हमको इंस्पायर करछि फेल्योर इज नॉट द एंड विफलता होछि सबु शेष नुहे बट रेदर बरং ଏହା ଗୋଟେ स्टेप वार्ड्स सक्सेस ए सफलतार ଗୋଟେ स्टेप ଗୋଟେ प्रथम पाद सदृश होई पारे एंड दैट वी मस्ट स्टे डिटरमाइंड जहाँकि आम लगी रही काम करिया पड़ो दृढ़ संकल्प हो काम करिया पड़ो हार्डवर्क करिया पड़ो नेवर गिव अप इन लाइफ केबे हम जीवन में ताको परित्याग करबा नहीं जते कठिन परिश्रम आसू ताको आम सफल करिवार अछि। 5 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना पोएम टीचेस अस दैट फेल्योर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेल्योर कौन होची फेल्योर होची स्टेपिंग स्टोन पाहाच प्रथम पाहाच सक्सेस रो प्रथम पाहाच होची हमरो विफलता ता किपरि एक्सप्लेन करबा। द पोएम टीचेस अस दैट फेल्योर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस शोइंग हाउ बोथ आर Spider and King Bruce faced repeated failures but ultimately achieved their goal through perseverance. It conveys the message that true winners are those who never give up. The poem teaches us that failure are stepping stone to success. विफलता होची सफलता होची प्रथम पाहाच by showing how both Spider and King Bruce face repeated failure but ultimately achieve their goals through perseverance. तार कंटिन्यूस काम करबा द्वारा कठिन परिश्रम द्वारा स्पाइडर आउ किंग किपरि सफल होइछन्ते आमे देखिले। इट कन्वेज द मेसेज या गोटे हम वार्ता प्रदान करूची ट्रू विनर्स कौन ट्रू विनर्स जे भल विनर बा जे सतर जे विनर्स आर दोज हु नेवर गिव अप से केबे परित्याग करे नाही। क्वेश्चन नंबर 6 Spider's journey tells us that anyone can be a source of inspiration in our lives. Spider's journey कौन सोचौची anyone केही जणे हेई पारंती हमर इंस्पिरेशन रो सोर्स बा अंश इन आवर लाइव्स आम जीवन रे एलाबोरेट किपर ताको हमें एक्सप्लेन करबा। देखो Spider's journey in the poem teaches us that anyone or anything can inspire us no matter how small they are. Inspiration can come from anywhere. King Bruce, a great ruler, feels sad and hopeless, but he learns a lesson from a tiny spider. Spider's journey in the poem teaches anyone anything जे कौन ठार आम इंस्पायर हो पारिबा नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर जेते छोट होले किछि कौन फरक पड़ेनी बा मैटर नाही। इंस्पिरेशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। किंग ब्रूस किंग आम जो देखिले दुईटी थिंग्स देखिले रजा किंग ब्रूस एंड द कौन स्पाइडर। Let us learn. Write opposite of the following word taken from the poem. आम पोएम रु केतिक ऑपोजिट वर्ड आम देखिबा। अप कौन हम डाउन फास्ट स्लो ग्लाड रे सैड विन लॉस सक्सीड फेल। Read the following sentence, match the meaning of the underlined word with the expression given in the box. आम क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन जो अंडरलाइन कराई जो वर्ड देखा देखिकी आम जो बॉक्स भीतर जो अच्छी मीनिंग अच्छी ताको पुट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना प्लीज मेक एवरी एंडेवर टू अराइव ऑन टाइम। एंडेवर मीनिंग कौन एंडेवर है दृढ़ प्रचेष्टा प्रचेष्टा करवा। एन अटेम्प्ट 3 नंबर यार एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट। अटेम्प्ट करवा चेष्टा करवा उद्यम जारी रखा तार मीनिंग। सेकंड क्वेश्चन कौन अच्छी
ants toil tirelessly to save food for rainy season। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ କ'ଣ କରେ? ଟଏଲ୍ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଟୁ ସେଭ୍, ତାର ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ, ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଫୁଡ୍ ଫର ରେନି ସିଜିନ୍, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ତେଣୁ ଟଏଲ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ହେବ? 1 ନମ୍ବର ହେବ ଟଏଲ୍ ମିନିଂ ୱାର୍କ ଭେରି ହାର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ ଫର ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? We encourage all students to strive to do their best। ନିଜର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ବା ବେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର। ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ହେଲା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ର ମିନିଂ ହେବ 4 ନମ୍ବରଟା, ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଭେରି ହାର୍ଡ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? The sailors braced themselves against the strong wind। ସେଲର୍ସ ମାନେ ନାବିକ ମାନେ ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରନ୍ତି? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆସେ, ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡସ୍। ତ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି? 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ହେବ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଦେମସେଲ୍ଫ ଫର ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫିକଲ୍ଟ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଆମେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କହିବା, ସାହସୀ ହେବା। The sailors braced themselves, ନିଜକୁ ସେ ସାହସୀ କରିଥାନ୍ତି against the strong wind, ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସାହସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, the poem uses words that show distance। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। A long way off, inch by inch, higher and higher, half and higher। Some of the words are given below in the box। They relate distance far, near, separate them into 2 groups in the space provided। You may take the help in the dictionary। এই ବକ୍ସରେ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି, ତାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଫାର, ଆଉ କେତେକ ୱାର୍ଡର ମିନିଂ ହେଉଛି ନିୟର। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଫାର ଆଜ ରିମୋଟନେସ୍। ରିମୋଟନେସ୍ ମାନେ ଅପହଞ୍ଚ ବା ଦୂରତାକୁ ହେଉଛି। ମିଡଲ ଅଫ୍ नो ହେୟାର, ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ରେଫର କରୁଛି। ଏଣ୍ଡର ମାନେ ସେଠାରେ, ଆଫର ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂରତାକୁ ରେଫର କରୁଛି। ଲାଇଟର ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ, କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଭିତରୁ ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ ଲାଇଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫାର୍ଦର ମାନେ ସେଇ ଦୂରତାକୁ ରେଫର କରୁଛି। ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ମାନେ ନିୟର, ନିକଟକୁ ରେଫର କରୁଛି। ଭିଞ୍ଚୁନି ମଧ୍ୟ ନିକଟ। ଆର୍ଚ ମାନେ ପାଖାପାଖି। ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଥ୍ରୋ ମାନେ ପାଖ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ପାରିବା, ତେଣୁ ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥ୍ରୋ ମାନେ ପାଖ ଜିନିଷକୁ ରେଫର କରୁଛି। ହେୟାର ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଖ ଜିନିଷକୁ ରେଫର କରୁଛି। Let us listen। You listen to story about an ant। ଆମେ ଆଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟୋରି ପଢିବା। Read the question given below। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଦେଇଛି ଆମେ ପଢିବା। Before you listen, guess the answer to these questions। Transcript for the teacher on page 14। ଏ ଯୋଉ page 14 ଅଛି ରେ, ସେଠି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟଟା ପଢିଲେ, ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆନ୍ସର ଦେବ। ଦେଖ ଏଟା ନିଜେ ତୁମେ ପଢି ନବ। ଦେଖ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? What was the ant known for। ଆଣ୍ଟ କିପରି ଜଣାଶୁଣା? ନା determination, strength, wisdom। ତୁମର ହବ ଆନ୍ସର କ'ଣ? determination। Why was that ant unable to take the rooty home। ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସେକେଣ୍ଡ, it was too heavy to carry। What was the birds doing। ବାର୍ଡ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନା 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ searching for food। ତାର ଖାଦ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚିଂ କରୁଥିଲା, ଖୋଜୁଥିଲା। How did the bird make the ant feel। ପ୍ରାଉଡ, ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ, ରିଲାକ୍ସ। କିପରି ଥିଲା ଏଟା? ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହବ ଆନ୍ସର। How did the fellow ants help। by joining the ant in her efforts। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହବ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି? Now listen to the story once again। as you listen, check whether your answer are correct। जो आंसर हम देले ता ठीक अछि बोल नहीं, निजे करिवा। डू इट योरसेल्फ। लेट अस स्पीक। एटा खाली पढ़िबार अछि। देखंतु तारो आंसर टी एट दिया हिची।
लिखी नेबे एनसाटी देछि let us write King Bruce was inspired by the spider and kept on trying till it was a successful. Think about the steps you can take to overcome a difficult situation. Write them down. Now write a letter to cousin on how you plan to overcome any difficult situation. କିପରି ତାର ଅସୁବିଧାକୁ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମୟକୁ କିପରି ସେ ଦୂରୀକରଣ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଲେଟର ଲେଖିବ। ଅଲସୋ ଆଡଭାଇସ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଟୁ କ୍ୱିଟ୍। ତାକୁ କିପରି ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବା ଆଉ ହେଉଛି କୌଣସି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାନି ମଝିରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିବା। ଟୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଟୁ କ୍ୱିଟ୍। ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବିଗିନ୍ ୱିଥ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଟୁ ସେୟାର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ପ୍ଲାନ୍। ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ ଇନଫର୍ମାଲ ଲେଟର। এই লেটর বিষয়ে আমার অলগা ক্লাসরে পড়া এটি দেখি নিও কোণ দিয়েছি আমি রিমেম্বর ইউ আর গোইং টু রাইট এ লেটর ইনফর্মাল পর্সনাল লেটর টু ইয়োর কজিন আফটর এ লেটর ফর্মাল অর ইনফর্মাল হ্যাজ জেনারেলি 6 স্টেপ ফর্মাল লেটর हो ইনফর্মাল লেটর তার জেনারেলি 6টা স্টেপ থাকে প্রথম হচ্ছে হেডিং ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে হেডিং আড্রেস অফ দ সেন্ডর উইদাউট নেম তারপর ডেট মেনশন করিব সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে গ্রিটিং সালুটেশন ডিଅର କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ନିକ୍ ନେମ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଆମେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାନି ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିବା କମା ଇଜ୍ ଅପସନାଲ୍ କମା ଦେଇପାର ନ ଦେଇପାର ସ୍ଟେପ୍ 3 ହେଉଛି ଦ ବଡି ପାର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ମେନ୍ ମାନେ ଲେଟର ମେନ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍ଟେପ୍ 3ରେ ମେନସନ୍ କରିବା ସ୍ଟେପ୍ 4 ଦ ଏଣ୍ଡିଂ ୟର୍ସ ଟ୍ରୁଲି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ କରିବା ୟର୍ସ ନଟ୍ ୟର୍ସ ନେମ୍ ନ କମା ଇଜ୍ ଅପସନାଲ୍ Step 5 कौन देजी signature the sender's name only nick name or first name the address on the envelope 6 step होची envelope रो address लिखिया sender address receiver address प्रेरक ग्राहक from to name in full एठारे full name लिखिबो at post dist pin दबो केमती लेटर टी आरंभ करियो से एग्जांपल देछि ना 21 विजय रामचंद्रपुर बारिपदा 25 May 2026 dear Sunita thank you for your letter asking about lastly कौन लिखछि you may and this way yours affectionate Rashmi एई टाइप रो लेखिया पई देखिबा एग्जांपल टी एटी एग्जांपल देछि एटा लेखि नबो पिले माने 21 विजय रामचंद्रपुर बारिपदा 25 May 2026 Dear Sunita thank you for your letter asking about ए विषय लिखि नबा लास्ट शेष रे देखियो कोन yours affectionately रश्मि एट तुमरो एनवेलप टी यूज कर दबो let us explore लेटेस्ट एक्सप्लोरटा तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क तुम निजे करिवो एथि मध्य क्लासटी शेष हो जाइछि ए क्लासटी तुम मानकु भल लागिथिबो तुम सांग मान सहित शेयर करनबो नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखा हबा थैंक यू।